matetika ny zavatra mitranga rehefa maniraka olona iray ianao a dia misy le antsoina hoe mangala dia manita-dalana misy fomba fitenenana zay hoe mitombo ale tahakany mitombo andalana tahakany dian'andrina. Misy ihany koa noho ny tonga koa ny telefônina finday dia rehefa mantany ny olona anankiray hoe aiza ianao zao tena mbola tia hitosy a nefa ka izy efa eto enosy. Zany rehetrarehetra zany a tsy voafaritra tsy voafehy tsy hita hoe ahoana ny ahafahana mijery hoe inona mahamarina azy raha tsy hitaniny manazava amintsika hoe inona tsara ny antsoina hoe géolocalisation. Misaotra amin'ny fitenenana bon Dany 1 zany aloha no namaly voalohany dia avy eo miditra amin'ny Dany 2. Avy eo tsika miditra amin'ny Dany I kely fa tsy farateny. Géolocalisation dia entina araka le voalazanao teo hijerena en temps réel hoe aiza ny misy an'io position io amin'izao fotoana zao. Position io jerena io ao anatin'io position io a ahitanao ny temps ny vitesse sy ny paramètre distance ataony zay zavatra telo zay zany a hitanao daholo position temps vitesse amin'ny temps réel io a dia hitanao ay ary amin'ny toerana x izy ary amin'ny toerana y zay zany no ilana ny GPS amin'izao fotoana zao. Fiarakodia io resantsika io ny appareil rehetrarehetra dia afaka anatsofohana GPS daholo fa no resantsika androany dia ny GPS atsofoka amin'ny fiarakodia zay atsofoka ao ambany tableau de bord. Rehefa mitsofoka ao ambany tableau de bord dia sarotra zany maka an'io dia misy manomboka amin'izay manomboka eo ny système GPS hoe ahoana tokoa ary ny ahafantarana an'izany hoe aiza ny tomobilako amin'izao fotoana izao. Dia io GPS io mandefa signal amin'ny satellite zay eo ambony eo misy satellite efatra amby roapolo en constellation miodikodiny eo zany hoe naiza misy anao dia mahita satellite foana ianao zany naiza satria 24 anisany eo constellation miodikodiny eo ary samy manana orbitany io dia iny signal iny ny position iny alefan'ny satellite iny dia tafiditra ato anatin'ity GPS ty dia avy amin'ny alalan'ny réseau GPRS tonga any amin'ny serveur anay dia zay manokatra an'ilay application dia ny client mijery fotsiny hoe aiza ny misy anazy amin'izao fotoana izao. Io zany afaka jerena amin'ny portable sa hoe tsy maintsy ordinateur sa ordinateur misy connexion ray zay dia ao anatin'ny Play Store sy ny iPhone na amin'ny Apple Store efa misy application anay ao dia téléchargenao tsy amin'ny télécharger Facebook sy Viber fotsiny izy dia afaka mijery anao aiza ny tomobilako amin'izao fotoana izao. Izy io ve ozany hoe anaty tableau de bord fa raha ohatra ny ve ka sa hoe mijery film loatra raha ohatra ve ka ataoko raisiko za zao ty amin'ny finaingo ty dia asiana aimant dia atao ambanin'ny tomobile ohatr' zao tsy fantatry faly hoe ny tomobile faly ngena asiko an'ity ahafahako manaraka amin'ny faly azo atao zay sa azo atao zay tena azo atao zay fa zao ny limitiny zay dia rehefa lany batteriany satria izy rehefa miditra amin'ny tableau de bord dia branché amin'ny alimentation sy ny contact ny véhicule dia rehefa miasa rehefa mandeha ny véhicule position dia alimenter ny véhicule izy dia rehefa débranché izy dia ny azy rery amin'izay miasa dia zay foana zany olana zany au niveau hoe nisy tobila nisy nangalatra dia le olona midébranché fotsiny nefa mbola misy batterie adiny 3 adiny 5 afaka mandefa point dia tsatsa foana nefa raha iny. Fanontaniako anankirehetra manitikitika kely avy eo tsika tena hiditra lalina tsara ao anatin'ilay teknika mangataka anao démonstration tsika avy eo fa tiako hidirana kely dia zao hoe raha ohatra ve zany zao ny fiarakodia anankiray asiana an'ity dia ampahafantarina an'ilay olona mitondra an'ilay izy ve ny lalàna ve miteny hoe tsy maintsy ampahafantarina an'ilay olona hoe hitanao ohatra ny hoe misy zao ny caméra de surveillance dia misy soratra ny hoe attention vous êtes filmé na hoe souriez vous êtes filmé na zany hoe ampahafantarina an'ilay olona positivement le fisian'ilay izy ary ity ve raha lalàna ny fe ve azo tonga dia satria mantsy indraindray ohatra maneritretra fitsikilovana ihany ity zavatra ity fitsikilovana amaliko ny teninao dia zao arakaraky le orinasa io arakaraky le olombelona io ho anay manokana zany tsy tena hoe fitsikilovana fa fanaraha maso ny zavatra atao entina hanatsarana an'ilay izy ary ny zavatra hatsaraina amin'io
tsy voatery fotsiny au niveau ana économie hoe nandeha tary marina le olona de nandeha tary fa fanaraha-maso entina anatsarana koa ny sécurité an'ny chauffeur tsirairay hoe mandeha mafy izy mijanona eo amin'ny toerana tokony hijanona v izy adiny firy izy zay le vitesse satria hita ao anatin'ny vitesse nataony fa le fitsikilovana mantsy a matoe anao mitsikilo tsy fahatokisan'olona zay azonao fa nenay a de hoe ampina mihitsy le orinasa entina anara-maso ny zavatra ataony anatsarany azy satria ny information azony daholo amin'ny temps réel ary efa tsy hitany eo amin'ny temps réel de azony eo amin'ny compte rendu de le hoe zay zany a le orinasa miara-miasa aminay ny clientnay a misy mampafantatra fa misy tsy mampafantatra fa avantageux kokoa mampafantatra satria engagé kokoa le olona hoe ay hoe efa voara-maso hoe zao fa le tsy mampafantatra mantsy de hitsikilovana araky le teninao hoe nanao an'izao izy rehefa nanao an'zay izy de inona ny ataonao de hitanao lasa mifampiady le zavatra fa raha iza manokana ny hevitro za de aloha mampafantatra zany hoe zao procédure vaovao ato ny tena tombontsoany ity zany raha ohatra hoe sanatrika ampanina koa anao zany de tonga de fantatra hoe arimy misy anao ampanina raha ampanina ianao zao a de misy ny atao hoe bouton panique ampidirany ao anatiny io potitra ny bouton iny fotsiny ianao de misy olona efatra tonga de mahazo SMS de sady misy mandeha mail le izy sady hita en temps réel leto hoe manana problème chauffeur X avec véhicule Y de zay hoe moa zany misy abonnement aloha izy io zany sa hoe ahoana ohatra ka te ohatra hoe mba te anisy an'ity any zany zao aza véhicule zay io zany apetaka ao anaty tomobile anao ty tsy averiko tsoty tonga ao anaty tomobile anao io a de activena de mba ahafahanao mijery ny position anao a de menan'le application ianao de io zany gratuit daholo sy ny application a de aveo anao mijery am'izay aiza ny tomobilako de am'izay anao manao abonnement satria misy puce misy internet mandefa ny information en temps réel zay mbola zay koa miantoka azy de anao le abonnement fotsiny no payenao mensuellement afaka aminao démonstration kely fanao afaka ka zao tsika hijery amin'ny flotte amin'ny filiale anay a hijery temps réel ray atsona hoe ADSL 1 io tobile io zao am'izao fotoana zao a ilroule mandeha azafady à 27 km à l'heure eto akaikin'ny zone la city zao izy am'izao fotoana zao à 12h14 de 12h14 zao ty zany diriny signal an'ity en mouvement zany izy io en déplacement de nefany a en même temps efa hitanao teto hoe atsamy maraina izy depuis 7h28 efa niala efa navita 14,94 km efa azonao dao zany le information mahakasika ny nataony ary efa azonao koa hoe aiza izy am'izao fotoana zao iny izy fa lasany somary arahako kely de hitanao tsara mihitsy zao izy iny izy hiditra am'ty zone LPSA ty zao izy hiditra amin'ny zone io zao zone napetsaka satria ny fond de carte main Google mety misy hoe mosaïque koja io fa misy zone ianao mihitsy mahalala azy ary codenao hoe ny aty zone zao de am'izay fotoana zay hitanao mazava tsara hoe connecté ny GPS a en mouvement izy a ny contact ny véhicule on ary ny satellite hitany a afaka mipréciser tsara satria 12 ny hitan'ny satellite hitan'le antenne zao de tsy précis tsara zany no point io io zao en temps réel tsara mihitsy le de io mantsy le teneniko anao hoe raha misy olona zao tokony nandalo teto tsy nandalo teto de fa afaka mahazo notification ianao hoe tsy nandalo tary amin'ny zone X Y i chauffeur satria mety hoe mena lalana koa zany zareo hoe tia ny lalana aleanao de nefa izy any amin'ny lalana tsy izy mandeha fa io zavatra mampiseho anankiray am'izay misy anankiray zao an tam'za nandeha nankaty amin'ny studio de misy anankiray tobilinareo hoe tsy ambony etsy de mety eo izy zany zao izy zao petrapetraka eo izy zao tsy en mouvement izy fa mijanona eo de zay mantsy anazy hoe aza mihetsika eo mihitsy aloha jerenay ny localisenao ianao hitanareo ty zao misy trajet ray iny zao amin'ny cotis zany zao miaraka aminay io tobile io zany raha vao mivoaka amin'io trajet io tonga izy de mahazo information mahazo notification zany izy hoe ha tobile X sorti de sa route tonga izy zany de mahazo de am'izay zany le sécurité resahako teo amin'ny lafiny ray hoe
zay olona miditra ao anatin'ny cotisy a de efa géolocalisé hita foana naizanaiza raha vao le chauffeur ohatra no sanatsiny zany ohatra hoe andeha ivily kely atsy aloha fa misy namako tsy tonga de misy notification mifotsa hoe entrée na sortie de zone io zao entrée en terminus tonga de hita zao zany hoe niditra tany amin'ny terminus izy mivoaka tamin'ny terminus izy sortie en terminus satria efa fantatry hoe ny terminus ny cotisy atsy ny terminus ny zao atsy de vao mivoaka an'iny izy tonga de fantatsa hoe io fa mivoaka io fa niditra en temps réel io resahako io ty zao compte rendu tamin'le 4 octobre itaseoko anareo compte rendu androany efa tonga de hita hoe inona ny nataon'le tomobile androany amin'ny atsamy maraina ka hatramin'izao ora 12h17 zao raha ohatra zany ianao senja tara de hitanao izy hoe hito daholo ny nataony atsamy maraina niala tany Antsirabe izy à 8h42 efa eto tanà izy à 12h17 3 heures de roulage 12 minutes d'arrêt distance vitesse moyenne vitesse max et nombre d'arrêt fa tsy hita hoe nombre de passager nombre de passager sy hita satria caméra koa nahitana an'izay satria am'izay lafiny zay resaka aminareo ako rehefa aveo mahakasika ty deuxième produit ty fa inona le deuxième produit ndray ny produit anay GPS ihany azonareo fa kosiny araky le teniko teo ao anatin'io en cotisy io zao mahatonga azy 89 km ny vitesse maxiny tsy haiko nahitanareo ty ny règle an'io tomobile VIP io manana ny règle io misy limitation de vitesse tsy afaka dépassena de tia natao hoe buseur ty buseur ty mampanjey an'le chauffeur raha vo une fois izy midépasser an'le limitation ao anaty véhicule en temps réel de le exploitant le responsable mahazo an'le notification koa hoe naneny buseur anix naneny buseur anix hitanareo am'izany fa le tanjona zany tsy le hoe fitsikilovana loatra amin'ny lafiny ray fa le tena hoe miala ohatrany chauffeur ray de mba mody ohatrany izy ao amin'ny fianakaviany ariva zany hoe tena le izy zany raha tena atao compte de tena tombontsoan'le chauffeur raha ny fisiny io géolocalisation io tena tombontsoany tombontsoan'ny orinasa mampiasa azy satria hoe mandeha ara-dalàna milamina sainy fa tsy hoe tena aiza ary le ry efa adiny roa zany antso anazy na azo izy araky le tenina hoe za efa eto anosy kay mbola ry hiditra ry amin'ny bypass de izy efa miteny hoe eo anosy de ialana am'izay fisalasalany zay de tsara mihitsy mampiasa ny GPS am'izao ary teneniko anao fa raha zay miara-miasa amin'ny pétrolier niena tena niena en général ny taux d'accident satria ny azy misy antony misy buseur misy bouton panique ao daholo niena ary tena niena ary nareo ngamba raha mahita ary hoe tsy de nahita ntsony hoe camion citerne be reny io fa ary anaty lavaka ary de io fa nyrehatra izy ty ve natokana ho an'ny orinasa ihany sa mety hoe tratra ny fahefa-mividiny ny olotsotra zay manana fiarakodia hitondra anjanany ohatrany manatitra sy manatitra maka sy manatitra mpianatra mety hoe tafiditra tarifa ny resahanao lizy aloha miakina amin'ny volume hoe firy ny véhicule anao localisena fa matoa zany ianao mahavidy tobile de matoa ianao mieritseritsy io mantsy idée ihany le eritseritsy voalohany ihany hoe ho arahako maso ny zanako alefako mandeha tobile tokony ianao zany avita manao an'izay koa raha ohatra fahefana mividy ny resahana fa raha ohatra hoe olona mitondra taxi ohatra za tsy miresaka hoe mety avidy sa tsy avidy na olona manana tobile ray mandeha manao location 1 heure par jour mety ho sarotra aminy fa io zany de zay société miara-miasa aminay misy olona privé fa matoa io ataony de azahoany tombotsoa de lisa nge tsy voatery hoe tombotsoa aizy fa hitanareo ny véhicule tsiraira io na me donné kilométrage anareo manao maintenance io ary ny maintenance en véhicule à partir en temps sy ny distance ny anaovana azy hoe 10 000 km vidange maintenance de véhicule zany ohatra hoe pneu anao tokony avita hoe 10 000 km hitato ny donné kilométrage de ahafahanao koa zany io manara-maso an'izay de mazava ho azy ny consommation rehefa hitanao ny donné de io nanao 10 litres 100 véhicule nanao 30 litres 100 nanao 40 litres 100 izy ty ve afaka vonoan'le chauffeur afaka vonoany chauffeur io ka
raha ohatra zay ny tanjo le chauffeur io mantsy tsy resaka hoe antivol fa afaka sombany io potehany io fa une fois izy mikitika an'io de fantatsitsika satria notifié satria Ohatra hoe maty mahasamihafa anay zany averiko nzay hoe ny serveur anay ao aminay any ny information azo avy amin'io tonga ao aminay any ary en temps réel dikan'izay une fois izy mikitika antenne ohatra za zao amoaka compte rendu kely aminareo anankiray ty zao misy hoe des problèmes antenne GPS azo voaka kely ve le écran zavatra zao problème antenne GPS de raha vao kitihana io antenne io de mahazo notification le client antenne an'io zany kitihana ny branchement de mahazo notification le client kitihana ny branchement amin'ny contact de mahazo le notification tsy afaka Tsy mihitsy nareo zany no anao. tompony andraikitra ny Zay ny tompony andraikitra an'io a le le matériel client manana ny besoin hoe any ana ny chauffeur koa mbola ao anatin'le tena mpikitika de za mila an'io azonareo de bon zay le besoin zay le teneniko anareo tony compte rendu tony zao spécifique ho ana client hoe reto daholo ny ao anatin'ny anty une semaine hebdo zao ty reto daholo ny zavatra nataony floatinao anatin'ny une semaine de tonga zany de ohatry zao ny azon'le client zao fanontaniana zay napetraky ny olona tany amin'ny Facebook de ny hoe azo atao ve milocaliser olona misy ny GPS tia natokana amin'ny véhicule azo atao milocaliser olona ohatra an'io téléphone kely io fa tsy netiko moa le produit azo atao tsara mihitsy milocaliser olona de mipetraka ato amin'ny amin'ny ohatra téléphone amin'ny téléphone iny de limitin'izay le batterie foana donc izy mila micharge foana zany ohatra hoe rehefa 4 heures 5 heures de temps de mila micharge ny GPS izy fa azo atao tsara fa raha mihitsy. micharge téléphone izy de micharge ho azy koa le GPS sa tsy mety Ka boîtier hafa mihitsy boîtier hafa spécifique ay mihitsy fa zay tsy ka. boîtier ao Fa tsy ao anaty anaty téléphone telefona ka fa boîtier spécifique hafa zay natokana ho an'ny olombelona zay natao hoe resaka ho an'ny Boîtier olombelona humain. ho an'le olona asina garde d'accord reny tena mbola mampiasa matahotra kidnapping tena de reny zany asinan'izay fa li zao misy limite foana fa ny limitin'izay zao chargenao matetika izy zany ohatra hoe 9 heures de temps mety 8 heures ny autonomie ny de lany izy fa zay mahafantatra kosa hoe ny besoin'le client am'izay de hoe mandeha izy de tonga amin'ny 5 heures d'autonomie de miteny zay am'le client hoe vous n'avez plus qu'une heure d'autonomie donc je vais préparer anao charge anazy de am'izay mandeha foana zany le izy